Alaikum salam, salamu alaikum technicien warabahu, salamu alaikum wa alaikum salam, salamu alaikum zurnalikebahu, salamu alaikum wa alaikum salam, salamu alaikum yo radio kudunso, salamu alaika wa alaikum salam. Alhamdulillah, hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran wa ba'd. Ambal marajo kodonso FM lamebaw nwatinya kunafuni wati kabarajo kodonso FM ajonjo fiesra olufe Nagawu karafe bambambe technicien waraba Jibrila Kulubali kuma galama ba balmake mudibo sila ale bolo baro kulosiba oye so karamo Mamadou Jabi wasabna nasra yusu Mamar Sibi kafo kuna funi jansali siraka Bakar Kulubali gamon sigila kafo kase fode kumbature Francis awa kodonso wasapu nasro president oye Bakari Drame ambafo Ameriki sigila ambi folidi amaka dowuko o ka aye o kofesa ka folidi kata kodonso lameni jekulu kelengelembema Alasan Touré Aljalani abanfe kayya bi Blomba kono Omar Diallo Alfulani kase Muhammad Traoré ambafo ale association kombri maye ambe folidi ama ka association ma kelengelembe fo minumbe malikono e malikoka akilale defunga association belebele rana nyama chamambe kuma wati ani wati kolonel sigle bi sibiri donya keneka kuna fono da sara feminu manala sona soni amino lu nyanyini ku wala tudunkana insha Allah. Alaikum yokudun sobara lahu, salamu alaikum wa alaikum salam, salamu alaikum technicien warabahu, salamu alaikum wa alaikum salam, salamu alaikum zurnalikebahu, salamu alaikum wa alaikum salam, salamu alaikum yo radio kudunso, salamu alaika wa alaikum salam. Radio kudunso fulendo alame ba fulendo abaraka ba fulendo auditeru ni awa ani radio fenfeme barala ka fulita ka nyesu kelengelembema bambe domina we sibiri kalo minambala we sal kalo ni arabu ko shawal kalo jete we kululu wako kulukulu ko kuluka kuma ka kana kulu fifi kuluka ba farika migorota ko biye ko me alamza temene sune kuno ya afo ita kilo munu biyet leta anikele malika jate awa san kalo tana hijira kalo milka san karande to kalo la sa ambet le muga ani flala oye biye awa ni doko mois de mai doko 5e mois san 2021 okononana nga mali konona kola ko min ye gouvernement sigili en watina kuluka kuma chale do kosabe o mana gouvernement na temina ke gouvernement sugu jumanya irmere jumemba ko ka unofunu udabina si oma mali yere sevde tamazori kumana kadaka ko kuma do kumika char irzoka ina fo ka fo surasu ko fonyo ya be walma ka fo kati kunga kala o kunofunu udabina si ola halaya douma o kofesa yentemu we declaration di kubinu ka grevu damine kulu ko sini ko bangi ko che o lubinu ka donse lama de bangi ka bulu fara fana kulu ko lu fana bulu ka donse lama o lu ka grevu fana o lu fana ta fatu o lubinu ba grevu ba dena o ba ke méthode mina kuna fonu o damina so fana yo ya awa abenya wangata namboro fanana amina le nani benle servo nyonso ale re senite mai kolwa do tara senite kono ben servo re ka kuma bala ezo ka kosobe min tara malien famba chama nyinama nana nyonsoro kono funu ayre na wala like ala
o namboro la sa o mi ye Israel ni Gaza ka kɛlɛ kulu ka bana o don o duwawu kɛra duwawu minɛna an ko n'u ye dugumana minɛ wala yɛrɛ ka sanfɛla minɛ sa kulu ala ye duwawu minɛ kɛlɛ bana ka bɛn jumadon yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnna mais ko Gaza kaw ye se sɔrɔ koyi yahudiyaw kun bolo k'olu sigin bɛ jamana na kogojanw jɔ ka aladariw kɛ k'a fɔ ko fɛn se k'olu tɔɔrɔ u y'a dɔn ko ja ko wɛrɛ bɛ yen kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma o kɔfɛ awa min yɛrɛ ye ka se Turki ale yɛrɛ kumana ani Hamas yɛrɛ o ka parti politique yɛrɛ ɲɛma olu kumana kunnafoniw u da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma Nigeria olu ka sebure tamazori kulu ko o ntanyana ka sababu kɛ pankuru bindo ye a kelen tɛ ka fara maa wɛrɛw kan ka taa se Sudan ko o fana ni Misira b'a fɛ ka sɔrɔsiya entraînement dɔw kɛ k'olu fana ka sɔrɔsiw sera Sudan kunnafoniw da bɛna se o ma juma tɛmɛnen n'o ye kunu kabako ba kɛra Maka maa dɔ kɔni bere b'a bolo koyi ani Ela ye ɲɛsin Maka alimami ma k'a to minibaru kan k'a bɛ yɛlɛ a kɔni bɛ taa fɛn fɛn kɛ sa maa kɔni ma o dɔn mais bere kɔni b'a bolo ki ani Ela mais min ye alhamdulillah minnu bɛ alimamu kɔlɔsi an bɛ foli d'u ma olu kɔni ye kwa da cɛ in na Maka yɛrɛ maaw ye min fɔ cɛ in a ka ko la kunnafoniw o da bɛna se o ma ka taa fara kunnafoni wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni ye bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'o walawala to don kan na insha Allah. Danaya voyage Alflameu ni agence de voyage belebeleba ye min la kodɔnnen don Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wa u kɛlen don ka Mali yɛrɛ kumabɔ Makan jamana kan ni u ka baara ɲɛdɔnw ye ka hijidenw bɛrɛbɛrɛ hiji latigɛcogo ɲuman na san 20 kɔ hiji baaraw ɲɛdɔn kɔfɛ san 6 ka tugu ɲɔgɔn na Makan jamana bɛ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma u ka hiji kɛcogo ɲuman ani baaraw taabolo ɲumanw na wa ka fara nin bɛɛ kan u ni Turkish Airlines ka bolodi ɲɔgɔnma hukum kɔnɔna na Danaya voyage ye agence ye min bɛ hijidenw doni vol direct la escale tɛ min na taa ka segin Bamako ani Makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye kibaruya ye ka bɔ Danaya voyage ɲɛmɔgɔso yɔrɔ hiji a bɛ sɔn ka kɛ embouteillage ye o siratigɛ kama tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛnnen don ka teliya ka n'i ka wariw sara joona yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo. Danaya voyage jabalaba filɛ nin ye Bamako kolonkisɛba banki n'u kama ko BDMSA au kɛrɛfɛla la yen téléphone numéro ye 20 22 24 25 76 26 26 26 walima 76 28 28 28 kayikaw aw bɛ wuli ka se Modibo Sila fɛ radio kodɔnso la walima aw ka weleli kɛ 66 38 00 30 Danaya voyage alala ye danaya minɛnw fa. An badenw ni ye sosoli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ni aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi, Amérique, Gabon, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, Togo, Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ Coy aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i ni kun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma daw ma fɛn min ye di ye a dilacogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. An
ambe sisogo habatu soda ambi afo ani ajenyombe ambe do kuye o fanakan sama doula o kofe qur'ana dursi romino fle gabo o kumo be dursi karamo julina o kadaka o krengrena mami ni qur'ana dursi kanye o mobo ula o karamo fla o bonyango o mami ni ba feka kuna funa warata koina yuseka mahamudu si yuseka aleka negosira ko obamba no de 69 13 93 95 ambe ala deli alaka noyado akola ambe qur'ana dursiro maw kulu ambe folidu bema ambe do kuye kanyina ala fe alaka ambe sema anga fotaw ananga ketaw ani nganiyataw obela jelena namboro la sa amido anga kunafonu kononana o minya mali yere koye amado nga fo depuis juma temene indara minka kunu juma kunye atle jolire atle segi o mutarwan kun demsenena o gana dara ka dongele ka gouvernement kura kun sigi o senfe ani ma chamo mi nyoyana no ye société civile ye parti politique o kata se mi nyere ye awa fanga yere na bolo chama o ko mutarwan kun ngumella menina kosbe o tile fla temene bandaw ale fana kun be somena ka damne le 17 kana le 20 akume franci o ko juru minnu bɛ farafina na faransi ka gɔlɔgɔ juru k'olu bɛ se ka fɛgɛya cogo min k'u bɛ se ka dɔn ka ma cogo min k'an ka fɛnw bɔ k'an bolola sɔn na k'an coro fo an kan ala k'an bɔ a kɔlɔlɔ la o kumana o sen fɛ ko bandaw fana o nalen mutarwani ale kɔni taara baara taabolo kun ye min ye awa ka se ko o da awa bandaw kɔni o tulo kan o nin sen a fɔra gouvernement sigili kɔni ko a gɛlɛyara kosɛbɛ ka da ka depuis waati tɛmɛnen kunnafoni kun bɔra ka bin nin sen maa minnu kun ye CNSP surasi minnu ye fanga dafiri olu bɛ pɔsu ɲinima yɔrɔ minnu na esike ni ministre falen na olu bɛna bila yen wa olu ma bila yen olu yɛrɛ ka yeta la kulu esike jɔdana kɛ olu la bilen wa dɔw ko o furuku kun bɛ surasiw ni président ni ɲɔgɔn cɛ o mana ka da kan ko gouvernement cira a fɔra gouvernement kura bɛna sigi ko ma consulté ko yanni o tɛ olu fana ka fɛtaw ye min ye o dɔw kɔni kunnafoni dɔw kun yara k'u kun bɛ kati ko ni bandaw kun bɛ ɲɔgɔn ye na fo maire yɛrɛ kun nana k'u ye bandaw minɛ mais sababu ye min ye k'a kun ma minɛ kuma ɲɔgɔnyaw de kun bɛ yen u ka yetaw n'u ka faamu ye min ye o kuma de kun bɛ sen na mais ni sɛ gouvernement ko kulu k'a kuma kɔni cayara a tɛna fɔ hali n'a sɔrɔ maa t'a fɔ fɛn tɛ yen mais a na kɛ bɛɛ b'a fɛ ko ka taa taabolo min na bɛɛ ka faamu ye min ye ni se bɛ se ka giriya o ko de ye nin gouvernement ko in ye min bɛ yira maliyɛn caman na k'a fɔ ko in caman ye poste ko ye maliko tɛ dɛ an y'o de faamu ko in na ka caya jɔda ko min ka fanga ba ma cogo min yɛrɛ makara cogo min i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen maliko kɔni ka dɔgɔ a ko kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ i b'o mɛn u caman da cogo min o mana kuma kɔni cayalen don nin gouvernement in kɔni kunnafoni dɔw ka fɔ la i n'a fɔ mamakɛ français terre kunnafoni sira dɔw ko k'a daminɛ ministre 25 ka taa bila fo 33 m'a f'i ye ko gouvernement technocrate o kɔrɔ bɛɛ bɛ y'a la minnu bɛ politique la minnu t'a la minnu yɛrɛ t'a foyi la ko bɛɛ ka se ka y'a la k'a kɛ nin sɔn jugu sɔn ye walasa jamana bilisɛ bɛɛ ka taa k'a kɛ i n'a fɔ mankan ka da hali n'a sɔrɔ jamana tɛ avancer u ka laɲini mankan ka da dɔrɔn ka maaw poste caya dɔrɔn wari ka caya walasa mankan ka da bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka dun u tɛ miiri ni maa ninnu de bɛ taa ni jamana ye wa est-ce que olu de ka wariw man ca jamana sɔrɔ ma wa o mana mɛ o teliya dɛ minnu bɛ mankan ci la k'a dɔ bila bɛɛ da bɛɛ ka se k'i da de o de a na kɛ o ŋaniya de bɛ gouvernement ko in na a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ i n'a fɔ kunnafoni bɛ k'a yira cogo min an bɛ dugawu de kɛ gouvernement ye a bɛna sigi nin semaine fana kɔnɔ wa a bɛna taa sigi waati jumɛn wa bɛn bɛna k'a ko la wa a kuma kɔni cayalen don an t'a dɔn a bɛ taa laban min kɔni na ko kɔni bɛ nin lahalaya in de la wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen فاحذر من شيطاني يا قلمي يا صواب ناني فاحذر من شيطاني o kuma kɔnɔ mali sɛbure tamazoro ale fana bɔra ka kunnafoni di kɛ bi ko kuma minnu bɛ réseau sociaux ka kuluko sahaba tɛ ka kɛ n'a fɔ fɔɲɔgɔnya b'olu surasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan rumeur bɛɛ kun kɛra ko surasiw fɔlen don ɲɔgɔn kan ko kati ɲaminen don k'a bɛ tan surasiw yɛrɛ ko in kun ye ko ka fitina de don maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye wele bila surasiw ma o ka ɲ'o minɛ
k'u yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ fitina ma maa dɔ de ka laɲini ye ko ka se ka fitina bila Mali yɛrɛ armée damaw ni ɲɔgɔn cɛ maa jugu dɔw ni maa ŋaniya jugu dɔw k'olu ka laɲini de y'o ye marifatigiw yɛrɛ dama ka se ka k'u kunkari ɲɔgɔn na olu bɛ se ka don yɔrɔ ni sɔri yɔrɔ sɔrɔ cogo min Sewre Tamadɔri kɔni bɔra k'a ka déclaration kɛ bi yɛrɛ k'a fɔ kuma minnu bɛ ka circuler réseau kan ni maa dɔw yɛrɛ bɔra k'a kuma fɔ o mana ko sahaba tɛ olu armée foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de kelen wa ko min b'olu ka vision ye Mali peuple bɛɛ maliyɛnw ka lakana bolofɛnw ka kana Mali yɛrɛ territoire ka se ka lakana olu de y'olu sɔrɔsiw yɛrɛ ka hami sinon ko foyi t'olu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a kumaw bɛ ka cari réseau kan cogo min na nin de y'a ɲɛ dɛ ni réseau sociaux ko n'u y'a da i la k'olu bɔ i ka yɛrɛ jɛ dɛ Sewre Tamadɔri filɛ ka bɔ ka kuma y'a dɔn ko mɛn da ye mɛn tigila ye wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen أنت المشعل يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الماء العذب السلسل قولوا معنا بسم الله بسم الله بندو أليرا من بسومنا فرنسي aka kuma kwani na ka damne le 17 ka tase le 20 kuna foni do era kumbora kwa kelimata ni madu tara frazi ba fe ka min sigi ku kuma no be ka be rezo kuma kwani kuma do fona oti officiellement kada ka kuma ambe ba do ka taya frazi de ba président désigné hanu sorba fo ay ko ke bisafafia ay kala flere grema ay kala jeya namara kana ke kala ke no européen nga buru fala black na ino africain utabina ka be ku namara kana ke ka soro mi misigi o la benen bolu yere bolu ka ba an ga war makarto warni munu manga jamana kesu kono kala ko bebo katla votu ke yero ni a bureau na fond lalila o jamana bitanya wa ka soro mi misigi olu yere o la benga ba an ga makarto warni munu be war ga ngo ke ka yoro do dila ko ka bara do ke o bilaba ka bo kesu la awa ka soro mi nganga sigo do ne do ka ba oni jamana ma bonni na ka kenna fo anga président yɛrɛ tigɛ ka se fo duna dabarabaw ko de jala tigɛ min bi jamana bolo tɔrɔmi ka dolu ma ala k'an kisi o kɔlɔlɔ ma n'an bin'o dingɛ kɔnɔ kɔnɔ bilen o kɔrɔ o k'an ka ko y'an yɛrɛ de nɔ ye sa n'an bɛ min kɛ an k'o kɛ dɛ an yɛrɛ k'an ka desɔnw ta ni maliyɛnw dɛmɛ min na olu k'u ka baara kɛ o mana an ka maafɛmaaya an k'o dabila kuma kɔni cayalen don bandaw k'a kɔni kumana ye kosɛbɛ ka to faransi ye a ye malimakɔrɔni k'a ye foli bila k'a ma a y'a fo k'a fɔ k'a y'ale kunbɛn cogo min personnellement a n'ale ka jama délégation bɔra Mali la tiɲɛ yɛrɛ la k'o ye ko ye min b'a jira k'a fɔ o bɛn n'ale bandaw ma kosɛbɛ o kɔfɛ fana ko juruko minnu n'o fana bɛ yen k'a fɔ ko an balola juru in na a mɛnna ka d'a kan k'a bɛ ɲini ka kɛ tiɲɛ ko depuis deuxième guerre mondiale banna k'olu ko juru ninnu b'an kana don o don dɔ de bɛ fara a ka bɔcogo tɛ ka sɔrɔ o mana ko n'a fɔra nin baara ninnu sugu ka kɛ a ka kuma kɔni bɛ ka yira o mana tan in k'an to nin taabolo in na o kɔrɔ an tɛna se ka investissement kɛ an tɛna se ka jɛ walimaw fana ka wari kɔ tan ni juru b'an na ta bandaw ka kuma kɔni bolila o n'a ɲɔgɔn kɔni kan et puis fana a labanna k'a fɔ maa dama ni sɔrɔ mana développement mana ko basigi fana tɛ yen a ka kuma kɔni kɔnɔna na ye o kɔfɛ fana fɛn min yɛrɛ ye maliyɛn minnu bɛ faransi a labanna a kuma n'olu fana la kɛrɛnkɛrɛnna a kɔni ka kuma na i n'a fɔ an y'o don fɔ cogo min n'o de ye gɛlɛya minnu b'u la u ka papier ko ɲɛnabɔli la ani fɛn ninnu k'a y'u ka kulekan mɛn wa a y'a ta dusu la kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɔni bɛna jateminɛ sira teliman kama walasa k'ale kɔlɔlɔ minnu b'u ka sɛbɛnko n'u u ka fɛnw na o mana k'a bɛna o jate kɔni minɛ i n'a fɔ a y'a fɔ a ka kunnafoni kɔni na cogo min maaw tun ye bandaw tanu kosɛbɛ mɛ sisan maaw commencera ka fɛn fɔ a ma k'a taara faransi a taara burukina a taara yɔrɔ caman mɛ ko ese mali raison bɛ k'a taara débat sigira ko a taara yan dɔw bɛ k'a jalaki ko a bɛ jamana wɛrɛ caman n'a sigira mali min yɛrɛ kɔnɔ ni faaba yɛrɛ tɛ ko raison bɛ yen ko olu ma da la n'a sera yen Côte d'Ivoire kɛra ma fili n t'a dɔn Niger b'a la faransi kɔnɔ a y'o caman kɛ ka d'a kan o y'an mamala ye a y'o caman kɛ nka dɔw ko k'a sigira maliyɛn minnu yɛrɛ kama mali yɛrɛ dugu caman bɛ yen k'a ma to o la k'a ma to o la o mana ko kɔni a ye kuma kɔni fɔ mɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka jamana marabolo a ma to o la komi a yɛrɛ de b'o kun dɔ ye n'a sɔrɔ a ka taa nin o min ale bolo n'a a taalen c'est pas la peine min ye mun don a yɛrɛ kɔni b'o ɲɛdɔn ye maliko kɔni nin waati in na kula a kuma cayalen don ala de k'an bɔ a bɔda ɲuman kɔni fɛ ni kɔni y'a ɲuman ye dɔrɔn an k'an ɲɛsin silamɛya ma dɛ sinɔn dukasi b'i faa fu walahi silamɛya an kana sɔn maa si k'an nɛgɛ
walima k'a fɔ b'an bɔ an ka silamɛya kan ko ni luwa kuntanw ye an ka wuli k'an jɔ k'an banma an ka diinɛ bɛ sabati cogo min o dɔrɔn de b'an dusu suma sinon an bɛ to ni wawo in na ala k'an kisi saya b'i sɔrɔ e sujugu bɛ taa lahara diɲɛ ta in dusukasi ka bon fo k'a fɔ a to ten an yɛrɛ t'a dɔn maliko la an bɛna an kɔ yɔrɔ jumɛn ka taa an jɛ yɔrɔ jumɛn a ko kɔni kɛra kamanagan ye wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen yɛn tɛmu u ye kunnafoni di kɛ u ye tile 5 tɛmɛnen gɛrɛfu kɛ k'a daminɛ lɛndi tɛmɛnen ka n'a bila juma na gɛrɛfu banna samedi kɔni dimanche gɛrɛfu t'o kɔnɔ bangiw dun tɛ baarakɛw la ka caya kosɛbɛ mais bangidaw falen do bi i b'a fɔ lɛndi bangiw falen do kosɛbɛ hari gɛrɛfu in kɔnɔ bangi kun bɛ k'u ka kiliyanbaw ka wariw minɛ u k'u ka kiliyanbaw ka wari minɛ u bɛ ka tɛmɛ n'u ka ko ye min ye denkura ye ngɔyɔ la tun bangiw yɛrɛ a na k'u ka bolofaraba ka da ka yɛn tɛmu ye fonctionnaires b'a la école syndicats b'a kɔnɔ ka taa se min yɛrɛ ye forobacaw kɛba gurupu de faralen do ɲɔgɔn kan mais min arrangé bɛɛ bɛ ka banba i ta kan min ye bangiw ka bolofara olu bɔra ka kunnafoni laban min di an ye min sɔrɔ kunnafoni sira dɔw kan olu ko min ye gɛrɛfu ɲɛ ka tile muma bɛɛ kɛ gɛrɛfu la kulu gɛrɛfu nata in ka da ka NTM ɲɛma ka tile u ko gɛrɛfu bɛna continuer lɛni nata u ma dɛlɛ yɛrɛ fɔ ko lɛni nata u bɛna a continuer ka taa le 24 et 28 o fana tɛ tile 5 kelen ye k'u bɛna o baaraw fana daminɛ tun mais bangiw ko nin sen k'olu b'u ka bangiw dayɛlɛ dɛ ko k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila midi wala olu b'u ka opération k'o la ko ka da ko mankan man di wari ko a ye gɛlɛyaba don u ka kow la wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wari tɛ yen kulu ni ko su wari bɛ taa ko kɔni bɛ taa an bɛna lajɛ n'an ni bɛn le saribo ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale yɛrɛ CNT cɛden ye an bɛna lajɛ a ka walawala d'a ma ko la bɛn salamu aleykum kɔlɔba Sila a b'a ka ɲi an b'a ta sali jara alhamdulillah CNT kɔnɔna ka kɛnɛ awɔ an bɛ kɔni baasi foyi t'a la saba wala bɛn nin waati ninnu na komi an y'a mɛn ko loi dɔw taara CNT la komi an bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ kɔni hali n'a sɔrɔ danaya de dara mɔgɔw kan k'u bila CNT la ni ko min bɛna u k'a fɔ jamanadenw ɲɛ ni an ka hɛrɛ b'a la n'an ka hɛrɛ t'a la mais kɔsa in na kuma dɔw bɛ ka cari k'a fɔ ko loi dɔw taara kɛrɛnkɛrɛnna n'o y'a ni Faransi cɛla baara dɔw ye a kɔni balalen don maa caman na komi e yɛrɛ CNT cɛden ye loi sugu jumɛn don i bɛ se ka walawalali jumɛn d'a ma o ko la k'i fo Modibo ka radio baarakɛla bɛɛ fo ka bɛɛ fo nin wagati la u bɛɛ tulo b'i la ala sariya bɛnkan sɛbɛn min taara convention judiciaire min bɛ n'u y'o ta ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'u y'a ta ka ɲɛsin terrorisme ma mɔgɔ minnu bɛ terrorisme dɔn définition min b'a la Nations Unies la ko maa minnu bɛ wale dan sagonɛw kɛ ka ɲɛsin maa dɔ ma wali ka ɲɛsin jɛkulu dɔ ma wali ka ɲɛsin jamana dɔ ma kosɛbɛ donc o ye fɛn min bɛnkan ye ko maa min b'olu kɛ ko Faransi n'i y'o kɛ Mali kɔnɔ yan donc ni o ɲɛsinna Faransi ka mɔgɔ dɔw ma walima Faransi ka nafasɔrɔ sira dɔw ma ko wele bɛ se ka bili ma i bɛ t'i ka kaso kɛ Faransi dugukolo sanfɛla la n'a bɛ fɔ fɛn min ma ko extradition donc kuman di n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ min b'anw ka jamana kɔnɔ n'o ye dɛnyɛrɛla ye n'an bɛ ka o kɛlɛ min kɛ ko souveraineté donc anw bolo a bɛ tagama kɛ o de kan kosɛbɛ pour que an wulila k'an jɔ k'a fɔ a sariya in taara 62 Modibo ni Faransi ye sariya dɔ kun ta ko an ka sariyaw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Maliyɛn caman bɛ Faransɛ caman bɛ Mali kɔnɔ nka karisa bɛ taa a ka datugu karisa ka jamana kan o kun t'a kɔnɔ dɛ donc mais sabula k'a fɔ k'u y'o de réactualiser Cɛbilen Darame ninnu ka wagati la octobre 2019 maintenant ko k'o sariya o de kɛ sariya kisɛ ye sisan donc tigɛkɔrɔtan kɛra o la a kɛra sunkalo kɔnɔ tigɛkɔrɔtan yɛrɛ don jumɛn kalo tile 4 nin kalo kura ye sali tɛmɛnen yɛrɛ wa awɔ sali tɛmɛnen kalo tile 4 ayiwa ka conseil ɲɛ sa ka conseil ɲɛ awɔ kalo tile 4 kalo tile 4 kosɛbɛ awɔ le 4 mai donc Faransi gouvernement de y'o laɲini ka ɲɛsin anw ka jamana ma donc an y'a o kɔrɔ ni maa min kuma na min bɛ faamu ni maa min ye wulikajɔ kɛ i n'a fɔ ne tɛ Faransi fɛ i tɛ Faransi bolofɛn fɛ ne minɛna yan o mana e bɛ se ka taa Faransi b'a fɔ ko k'e den ma e ka taa kaso k'ale fɛ oui parce que n'i ye o ta k'o lajɛ n ye
terrorisme ko bo défini cogo min o ye kelen o ye Nations Unies yɛrɛ ka définition standard ye terrorisme na kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni makɔrɔ ye kuma dɔ fɔ an ka wulikajɔ min ma 2019 bɔtɔla o y'a sɔrɔ i bɛ ka ninnu bɛ ka taa po a ko a bɛ fara cɛncɛn f'u ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka n'u danna tigɛ n'olu ka kɛlɛkɛcɛw ka to an ka dugukolo kan walima n'u k'u ka minɛnw cɛ ka taga k'u ka t'u danna tigɛ o ɲɛkɔrɔla la ko a ɲɛ bɛ fasoden jamanaden dɔw la k'u wililen bɛ k'u jɔ k'u bɛ laɲini minnu kɛ k'u ka laɲiniw ni banbagati wale kɛbaga ninnu ka laɲini bɛɛ ye kelen donc kuma la surunyala k'an bɛ ka laɲini min kɛ k'olu ka taa ko kuma kelen bɛ kufa ni agaliw da kɔnɔ donc o bɛ a concept min don le terrorisme kɛ comme un concept politique idéologique et social donc même religieux u y'a ko bɛɛ ye donc u y'a bila o minɛn kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ l'acte par lequel mɔgɔw b'u ka expression kɛ ka se k'u ka laɲiniw obtenir cogoya min na et que c'est un acte d'extrême violence donc u y'a bila o minɛn de kɔnɔ donc autrement dit gɛlɛya min bɛ ka anw ka jamana in sɔrɔ ani don o don anw ka jamana bɛ ka lajaba jamanaden dɔ bɛ ka faga duguw bɛ ka ci muso kɔnɔma tɛ to denɲɛrɛnin tɛ to mɔgɔkɔrɔba tɛ to cɛ tɛ to muso tɛ to u bɛna jamanadenw gaw kamana la ani k'u tɔɔrɔ u dusukun na don nataw la jamanadenw bɛna wuli ka jɔ suguya dɔ kɛ o parce que Faransi gɛnna ka bɔ jamana o jamana kɔnɔ an k'a bɛɛ ta tariku la k'a lajɛ u bɔr'u sen nugun de k'a jamanaw kɔnɔ kɔsa in dun na Faransi ka général Barkhane général interview kɛ a ko au mois de février a ko pour que u ka bɔ Mali kɔnɔ a k'a dɔgɔmani ye san 15 ye yɔrɔ o jaba kisɛ yira donc o kama nin bɛna kɛ Algérie ye min fɔ Faransi ma anw ta bɛ laban o de la donc k'a fɔ parce que an ka ɲɛmɔgɔw tɛ ka ja sɔrɔ ka jɔ u jɔyɔrɔ la comme Centrafrique min kɛra ye donc anw ta bɛna kɛ min ye faso jamaw miiridi yɛrɛ de bɛ wuli k'a fɔ Faransi a b'aw ka minɛnw cɛ walima a b'aw ka sange labɛn Algérie ye min f'u ye donc a bɛ labɛn o de kama parce que maliyɛn bɛ a ka hɔrɔnya fɛ kosɛbɛ maliyɛn ka danbetigiya ka bon kosɛbɛ Faransi yɛrɛ b'o dɔn kabini pénétration coloniale u ye jamanaw minɛ olu tigɛ fila de kun kɔrɔta donc Mali t'o jamana ye depuis Modibo Keyita yɛrɛmahɔrɔnya ni dɛyɛrɛ la ko ka bon Mali faso jama bolo kosɛbɛ awa ni loi in na bɛɛ ni loi in na députés sɔnna CNT maa 120 kɔ o mana maa joli y'a voté maa min y'a voté o tɛ n kunkolo la tigitigi nka anw maa 13 de banna la aw maa 13 dɔrɔn de banna awɔ anw 13 de banna la donc mɔgɔ 121 don mais mɔgɔ min y'a fɔ awɔ a la n hakili t'a la tigitigi nka 13 an 13 de banna la bon ne bolo ni nin fɛn sugu bɛ kɛ a man ka fɔ a ka loi la a kan ka fɔ radio la k'a fɔ nin de bɛna ta ou bien o t'a la de a bɛ di aw dɔrɔn de ma ni aw minnu bɛnna na u k'a ta ten wa voilà parce que u ye ko in kɛ i b'a fɔ jakuma ka banakɔta gafe in bila ka na sariya kisɛ in bila la bɛɛ ka commission de travail la an taara ka taa sariya kisɛ ninnu ta ne yɛrɛ y'a ye dɔrɔn ne ko n ko sisan kɔni n ko hali ni an ye Mali drapeau jigin ka Faransi drapeau yɛlɛ n ko a bɛɛ ka kan parce que an kɛra jɔn ye an seginna fɛn kɔnɔ min ka jugu jɔnya yɛrɛ ye an b'a fɔ min dɔn parce que nin ye hakili ye jɔnya ye nin ye farisogo jɔnya ye a bɛɛ dafara o kama u y'an wele tugun ko ka taga n'o projet de texte ye u y'a retiré donc u y'a bɔ yen pour na amélioration dɔw k'a la u ye yɔrɔ dɔw tigɛ ka bɔ a la u tilala ka na n'a ye filanan na tuguni kɔfɛ tuguni u y'a retiré sabanan o de kɛra nin ye sisan sabanan ni lan donna bi donna voilà u y'a di mɔgɔw ma dɔrɔn k'a fɔ ko bon ko dugusɛjɛ ko plénière bɛ k'a kun donc mɔgɔw yɛrɛ ma temps sɔrɔ ka miiri ni jateminɛ k'a kan a dun bɛ sigiden sariya sigiden 34 o bɛɛ de don 34 articles donc ce qui fait a sariya taara o cogoya la donc maintenant interprétation na i b'a dɔn tubabukan don mana b'a la kosɛbɛ ni an bɛ ka sariya n'an bɛ ka sariya kisɛ fana kuma fɔ mɔgɔ min bɛ droit dɔn le droit aussi est élastique donc c'est un tout a bɛɛ b'a fɔ u ka accord d'Alger min bɛ u ye min tigɛ nɔ bila kɔ ani banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o ta k'o lajɛ i t'i sɔnni sigi yɔrɔ kan min b'a yir'i ko ka Mali fara nka n'i y'a kalan ka ko dɔn o man jugu mɛ ka ko kɔrɔ dɔn o de ka jugu kosɛbɛ voilà ka taga bila jamana fara de kama ani maliden dɔ fisayali nin dɔ ye o fana tɛmɛlen kɔfɛ u ka accord de défense min bɛ Mali ni
faransi fana ni ɲɔgɔn cɛ o sariya kelenw n'o janfa kelenw de b'a kɔnɔna na donc c'est pourquoi an ko ka ba falen dɔ ka ba falen ba la o ye dɔ ka tere juguya ye kosɛbɛ donc an bolo olu y'u ka jamana ye u ka jamanadenw kiri cogo min ka nɔgɔ u ma kosɛbɛ munna ni sariya bɛna ta Mali kɔnɔ sisan pourquoi Mali ni dun ye farafinna jamana bɛɛ ta jamana min denw bɛ bɔ faransi kɔnturu la ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye Mali de kosɛbɛ o de la hali ni Temi Seba ninnu ni gilet jaune ni panafricaniste tɔ fɛn fɛn bɛ yen que ça soit Sam Sale bɛɛ bɛ Mali de ye comme Mali de ye vitrine ye Mali de ye farafinna jigi ye kosɛbɛ pour que ka se ka wulikajɔ sabati ka faransi ka jɔnjajuru tigɛ ka bɔ farafinna bɛɛ la o bɛ daminɛ Mali jamana de kɔnɔ donc faransi fana ka ɲɛsin bɛ ka ɲɛsin Mali ma o yɔrɔ la hakilima de bɛ se ka kulu kuncɛmala dɔ fuga ye kosɛbɛ donc bakuruba la nin de kɛra anw ka jateminɛ ye a ko la ka ɲɛsin wala bɛɛ ni question filanan dɔ kɛra komi nin waati ninnu na an b'a ye gouvernement sigili kɔni sumayara an kɔni bɛ k'a ye kunnafoni dɔ ko awa ko Mutari ni danaya dara kan mɛ ko nin sen minnu sɔrɔdasi minnu ye fanga firi a m'olu consulter gouvernement kura sigili la ko kun kɛra furugufurugu ye awa sɔrɔdasiw yɛrɛ ni bandaw ni Mutari ni ɲɔgɔn cɛ komi a yɛrɛ bɛ a milieu kɔnɔ ye a yɛrɛ bɛ ɲɛdɔn a ko la aw ka faamu ye jumɛn y'a ko la an ka faamu ye min y'a la bandaw ni Mutari olu ka hakilina sisan wagati laban in na a bɛ faransi sagoya ko fɔ kosɛbɛ faransi ka y'a ta k'a lajɛ u sinsinnen bɛ u ka kalata ko ni sariya sunba falen ni maga Mali sariya sunba kɛɲɛ ka bɛn accord d'Alger ma référendum voilà ka bɛn o ma min bɛ dankari Mali diinɛ la a bɛ dankari Mali danbe la a bɛ dankari fasodenw na o baara min y'u ka baara fɔlɔ n'u bɛ fɛ k'o bila sen kan octobre kalo n'u bɛ fasodenw jɔlen sɔrɔ u ɲɛ o siratigɛ fɛ donc baara caman ni wulikajɔ caman mɛna kun kɛra gouvernement in kɔnɔ mɔgɔ dɔw fɛ minnu tun bɛ ka ŋaniya ta nka ni irisi jamana bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min lakana ko bunakun fɛ donc o de kama Mutari bɔra a jɔyɔrɔ la fɛn ma fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ si ma bɔ a kalama ka tila ka na gouvernement kura proposition kɛ o mɔgɔw samana ka bɔ a gouvernement kɔnɔ donc anw y'a faamu ko min don parce que an bɛ kibaruya caman sɔrɔ a dɔw labɔli o de kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye donc o kama souvent an m'an man a kan parce que ko filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye kosɛbɛ donc o kama an bɛ an man kibaruya dɔw kan nka an kɔni bɛ min dɔn bi sɔgɔmada in na bandaw ni M5 mɔgɔw sigira ka kuma nin ye filanan ye wula in na nin ye filanan ye donc wula in na ani surasi minnu ye nana n'a ye k'a bila camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya in na olu bɛ ɲɔgɔn fɛ wula in na donc ni u sera ka ɲɔgɔn faamu an bɛ sɔn ka gouvernement kura lisi sɔrɔ su in na ou bien ni Ala sɔnna ma tɛnɛn n'o bɛ k'a mɛnɛ inchallah donc nka gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛyabaw bɛ yen donc gɛlɛya minnu bɛ se ka taga hali ni bandaw yɛrɛ ka bɔ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la gɛlɛyabaw bɛ yen o bɛɛ bɛ se ka ye kuma bɛɛ ko yɔrɔ dɔ bɛ bani kɔnɔ la o tɛ du kosɛbɛ donc o kama o faratiw bɛ yen an bɛ ka min kɔni ye janfa dan kɛnɛmayara kosɛbɛ bandaw fɛ min y'a ka faransi sagoya ye a y'o baara tɔ de yira panpara pagi la sisan ka ɲɛsin Mali jamana ma donc malidenw tɛna sigi k'o lajɛ kosɛbɛ ok bɛn an bɛ fo ka Bamakɔkaw bɛɛ fo inchallah Kayikaw bɛɛ b'i fo la inchallah ok merci beaucoup assalamu alaikum warahmatullah kulu nin ye bɛn le sarbo ye hakilila faamuya kɛra kosɛbɛ kulu ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la bandaw a bɛ ka faransi sago de kɛ nin waati in na min tɛ Mali maaw ka faveur la n ye min fɔ kɔrɔlen n'i b'a ko jinɛ dilangolo de bɛ faransi palais Élysée na wa min don bandaw yɛrɛ ko k'ale ka nin fanga sɔrɔ in ala latigɛ a ma fɔ ka ti bɔ foro la ka na n'a kɛra taara faransi awa jinɛ dilangolo kɔni de bɛ yen wa n'i y'a ye i tɛ se ka tiɲɛ fɔ i tɛ se ka kuma jamana yɛrɛ tɔgɔ la ne kɔni kamana kɔ an ka farafin ɲɛmaa tila bɛɛ ni faransi ko in ko bɛ sɔrɔ palais Élysée na dɛ o taara silamɛw ma ko minnu bɛ se ka kuranɛ kalan ka jinɛ setanɛw sɔrɔ minnu bɛ yen min b'olu gɛn olu dɔ tɛ kɛ président ye wa n'i ye ne bila la sisan n bɛ kulu walaw ni y'a to kurusi kalan ni jinɛ bɛ a bɛ tunun Mali bɛ bɔ sisan walayi n'a kɛra min taara yen kaba c'est fini ni nana bɛ fili kɛ jamana ma k'i bɔ foro kɔnɔ ka na ni min bɛ a n'a fɔ an jamanadenw wala mais ni min kɔni ni ku kɔni bɛ bɔ palais la ka na
paleleze keni malama kuran bi kuma awa avion ba tape uruzi bi dai frazi surazo be kuma oboloko mali era koni hani ni mali ma bana blay c'est fini fambe koroni no de la brama sura tarana o mana mo kana nyina damina kore damna na ro mini sanzala sura ni nyina noko atolla ba ki bolo barai o bele zaro kono kula ko gela bene wala ko gela be o gela be aka kuma na furugu be ko sebe o ni bengara ko la ame do ke ala ka benge ko la so azo fana ba do mi nyongera amadu ayala nolu se madu akolma yoro la olu tabijuwe o tabijuwe re oro ko so de ba damina oni mo de kunga be wala oni mo ka be o ka ta o ka barake bo sa abinu ka ke don ndongumai abinu ka ke don ndongumai ala doro ne se ka mbo afitnona o masika internet fitnana masika internet mangana o mi do de ke jamana ala ka kulusuma o kulukulu atara sente mawfulu ka foni ko jugu ke mamnu boka manifeste wala ne farajiya e de bolu ka contrôler e buka soro contrôler ni mali mo ye mine ke datu ubse ke faraji bise ka lettre cikana ko ke mine kata doluma ikata kaso ke o ti saleya we pigri kirira doro ko coronavirus ni ma woni ka jamana boka se wi kala rata re foleu e be mamnu nga station totalu no ka soro contrôler e ka jamana ke mine ki doluma jamana ke koloza ani ka ke kono mango kuma foble ha fradi ese abala ko fradi jamana de binan daw maya ala antanyere ko konu jete mine wa antanyere ka konu ndo jete mine o konu ngon meta ame do de galbi jamana ala ka bobulola walbi sa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslamo bella jele bismillah fahdhar min shaytan ya qalami ya minye Maroc ye ale fanani Algérie ato Espagne chebe ni ka gele ko sebe Maroc la sigide min be Madrid no be Espagne kay kangare dake Espagne ye avant mako polisario ko Ibrahim Gali o nolu de ko bu yere yoro ku yere ka yoro ma horonya ta yoro la ni Maroc bu yoro min jete ko ale tay na Algérie rebe ni manun deme ko nyema bolla kana Espagne famo ya mine ka nga jokirila wati nataw kononana awa Maroc la sigide so min be Espagne konoy ale do ko debi kele abi min fo awa Espagnol ye awa koni nin chen yani kase aka kiri doma ko na bolila ko Espagne ba responsabilité tade okoro ko bolila dona do ni ndola Espagne mababa kalama mena labana ka bo Espagne tu okoro ko tere min be Maroc ni Espagne nyonche kulu ka bi so nga yoba oro ko wati temene angongo frontière ko kelay abbe ku yen cenga ko de awna fo Morocco banaka ka frontière gardi o mabba segi o lu beddo na ate semaine kelembo Espagne kononana o abbe ku yen cen no feto koy cendu ko Espagnol ya mine Morocco ni bale jati ajugu folode o mana ko aka ngakiri ko yani akiri do ce ko na tununa o mana ko Espagne ko ni ngado o mana kololo o biso nga wuli o lu ko ni awa Morocco ani nyonche ina fo kuna funu ye aditugumi wali bisa an ala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslano bella jele awa minye Nigeria o ka surasi chef de tamazoru o ako atura ala avion bi kon konona na ina fo kuna funu ye aditugumi kunun juma kadaka ko avion ka wulila kerengerena Kaduna o avion so anaka avion yera wulle amamedron ko avion woni bina o kuna funu do ye min yera ko sanvela o kala hala ka mina fo okumai o minye Muhammadu Bukari ako sebre tamanzori ato ko hater o ko ayre sibi sanyi biduru ani nani o ko Xavier Kalo temene yera Muhammadu Bukari ale nommé ka ke surasu kanyema bay kadaka ko bokoramu ka bamanti wale kun tayara o jalakili tamangu ntara kanyensi Muhammadu Bukari ma o ora ale konye asigi o juma temene ko nin cey anaka delegation kuna boni do ka fola ka bi matambo alere de atana walma mo tamara ka farale ka wa o kadaka ko general Ibrahim Atayer o akafra officer bawarauka ko avion woni wulile amna fo wati kunruni o bole Kaduna avion sola amamme ko avion bina ko sanvelo la hala mai no buar on wo ko tiere la ku yenin kibare soro tiere la ko niye kololo bay me ko nin cey o ko ay bara bo koninke o kerengerena o dugu koni ko lakana ko balya min gumbe ko ukun sunyala ka se abanu konima ina fo kuna funu ye aditugo mi
kada ka Boko Haram yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ko araba tɛmɛnen ko olu yɛrɛ ni maa do n'o ye ko État islamique bolofara u ka fɔ la dɛ ko État islamique bolofara min n'o bɛ Nigeria ko olu ni Boko Haram ɲɛma karila ɲɔgɔn na ko Boko Haram ɲɛma yɛrɛ kulu k'a joginna kunnafoni dɔw yɛrɛ b'a la ko est-ce que k'a ma to a la wa u tɛ ka kunnafoni kelen fɔ a la mais officiellement kɔni an m'a mɛn ko n'u ko a bɛ Abubakar Sigawe ma dɔw ko k'a joginna dɔw ko k'a bɛna fɔ a tora la mais u m'a jɛya a na kɛ o fɛti n'o nisɔndiyaw kun bɛna surunya k'a fɔ k'u sera Boko Haram na ninnu fana ka avion binna k'u maa 10 k'u bɛɛ lajɛlen k'u tora a la ko Boko Haram yɛrɛ 2009 ka se sisan ko maa min sara a fulukufuluku kɛlɛ la k'a bɛ se mɔgɔ 40,000 ma mɔgɔ min y'a sigiyɔrɔ bila u ka kɛlɛw ni a nakow siraw la k'a ka ca mɔgɔ 2,000,000 ye i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo min na an bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma Nigeria Seyidu Kulubali a yɛrɛ fari kun b'a la waati tɛmɛnen ala ka nɔgɔya k'o kɛ an n'a ye k'a lamɛnbaa bɛɛ fo Nigeria wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Sudan olu ka sɔrɔdasiw ye kunnafoni di kɛ ko Misira ka sɔrɔdasi délégation k'olu sera olu ka territoire kan k'u bɛna munawaratu dɔw kɛ n'o ye sɔrɔdasi entraînement démonstration k'u fangaw yira quoi kɛlɛminɛnw ka mɔɔw siri u ɲɛ silamɛw kan ka nin de kɛ waati bɛɛ voilà Israël ni Gaza bɛ to ka ne yira u to k'u ka wo ninnu yira k'u ka misiliw yira kulo i m'a bɛ ka npogo don Israël la wa o senfɛ sa k'a fɔ ko kalo min n'an bɛ a la ko Humatu Nil ko o kumana o kɛmɛ ka ni munawaratu ye nin sɔrɔdasi entraînement ko maa minnu bɛ Nili n'o ye maire Nili maa minnu b'o kɔlɔsi ko o entraînement kow don k'a bɛ daminɛ nin kalo tile 26 k'a kun bɛ taa kɛ fɔ a tile 31 Ethiopie fana kɔni ko nin ko in ni dɔw yɛrɛ ko Nusuru Nil ko Nili olu fana o tɔgɔ dɔn olu la o mana ko Ethiopie ko nin ye ko de ko Misira b'a fɛ ka lɛtiri ci olu ma k'olu y'a lɛtiri in faamu ko ŋaniya min bɛ Misira kɔnɔ a bɛ kun ye barazi in fa ko de n'u ko b'a fa n'a ma ɲɛ an ka farapu kɛ n'an bɛ kɛlɛ wuli o k'a sɔrɔ an ni Sudan farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka Ethiopie kɛlɛ Ethiopie kɔni k'olu y'u ka ŋaniya faamu olu kɔni ninnu k'u b'u ka barazi fana fa ka d'a ka jiko kɛlɛ de bɛ ala ka ji an dun an tɛ ala sago kɛ ala bolo fɛ an bɛ ɲɔgɔn fa ala nɔfɛ an t'a fɛ ala ko kumakan mɛn fɛn na ko layikiya ala ye dugukolo da ka minnu bila ka ko ka silamɛya ni fɛnw kɛ an ban b'olu fana ma ko kɔni bɛ ni lahala in de la o mana ko kɔni bɛ taa kunjɛ min na maa kɔni to o dɔn wali bi ninnu ka sɔrɔdasiw sera n'u ka minɛnw k'u bɛna baaraw daminɛ Sudan kɔnɔ yen o de y'a sɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye caman kɛ n'o ye Misira ni Sudan u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasi défense yɛrɛ taara bɔ ɲɔgɔn na ka hakililaw di a na kɛ u y'a tracer ta wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Kunu Maka n'o ye Makatal Mukarrama kabakoba kɛra yen ni maa ma sa i bɛ ko caman ɲɛ hali a ma mɛn a bɛ kalo damadɔ ka ko sunkalo ɲɛ maa dɔ tun ye marifa de ta ye mun yɛrɛ Maka haramu yɛrɛ sanfɛyɔrɔ la yen a bɛ ka kule a bɛ ka kuma dɔw fɔ kunun fana juma ka alimami yɛrɛ tɔ kutuba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa do a n'a ka naamu kulu kɛmɛkɔrɔ kwale a bɛrɛ de b'a bolo ko ani ilan k'i ɲɛsin alimami ka minibaru ma a kun bɛ taa alimami bugɔ de sa a kɔni bɛ taa bugɔ de ŋaniya t'a la ŋaniya komi a ma s'a ma minnu sɔrɔdasi minnu walima lakana maa minnu bɛ alimami kɔlɔsi ni maa jolen kun tɛ kulu a cɛ kun bɛ yɛlɛ koyi busa kun bɛ sɔn ka alimami sɔrɔ dɛ mɛ komi ala ka mɔgɔw don ala b'u tanga cɛ ni ilan nana cogo min lakana maa min nin de ye lakanaya ye cɛ y'i yɛrɛ d'a ma n ka cɛ k'a tufɔ komi a bɛ réseau kan ne yɛrɛ bila n ka sati kan lakana maa min yɛrɛ nin ko kɛ sɔrɔdiyaw y'a félicité kosɛbɛ k'a tanu ko wahayi bin yɔrɔ n'a fɛn ko a ye cɛyaba kɛ o la hali alimami ka kutuba ma tigɛ alimami yɛrɛ alimami kosɔn alimami kan ka kɛ maa sabatilen cɛ jɔlenw hali a m'a ka kutuba bila walahi sinon ni kutuba in kun ɲaamina an ka cɛ sanfɛla a maa sata maa kun t'a hakɛ dɔn maaw kun b'u kɛ ɲɔgɔn na mɛ hali a m'a kun kɔrɔta a tɛmɛna n'a ka kutuba ye jito ma kɛ alimami ye dɛ e ka tɔw k'o da la i ma o san na Indonésie dugukolo yɛrɛ min kɛra alimami bɛ ka sali tɔw bɛ bɛɛ caman y'i ka fɛn dɛbɛ filɛ alimami tɔnɔ n'a ka kuranɛkala ye alimamiya o de alimamiya tɛ gansan ye quoi wala gansan tɛ dɛ wala f'i ka kɛ maa jɔlen maa sabatilen n'a fɔra kiriw tɔw ka kɛ yɛrɛ kiriw ala k'an kisi o sugu ma dɛ wala
almami kɔni kutuba yɛrɛ kɔni ma tigɛ kosɛbɛ a ma tigɛ a tɛmɛna n'a ka kutuba ye lakana mɔgɔw kɔni u y'a fɔsɔn bere yɛrɛ de tun b'a bolo a tun b'a fɛ ka yɛlɛ ka ɲɛsin alimami kɔni ma ni dun ye jateminɛ kɛ alimami maa min tun bɛ ka kutuba kɛ o de a Sheikh Docteur Bandar wala ale a cɛ ka ɲi kojugu alimami ninnu n'a ɲɔgɔn cɛ ɲuman t'u la sisan walahi kulo i b'a ko alhamdulillah masha Allah ala bɛ cɛɲɛ di dɔw ma dɛ wa kan wa a ka cɛɲɛ wa wallahi sendora ni marukone kanto yijila ay fajiru salama ya antura koko wala marukone antura ko kata foko gardi no nyinga katwa ko dukal mam sunu kono anya gardi munum bako ango wo cento ya to fa wala ya to foko banda wala telmanga ka kala ka ire citugo a cikan tugumi ala de ala ka hay babaka alhamdulillah masha Allah ala de kono mi ka kutuba keni mawye akumuka kuma jugo baw mo kanga jugo ba hami bade kanga ke mola ko mɔgɔ n'i b'a fɛ ka kɔrɔta de ɲini ko fo hami ba de ka k'i la ni hami ba de kɛr'i la o mana i bɛ se ka ko ɲɛɲini ka ko baw kɛ ka se k'e yɛrɛ sauver o kɔrɔ diɲɛ ni lahara mais mɔgɔ n'i y'a ye hami t'ale la toujours o kɔni bɛ jigi de e t'a fɛ ka taa ɲɛ yɛrɛ i n'a fɔ dulɔmina k'a min ka sugunɛ kɛ k'i da ten dɔrɔn a banna e bɛ se ka mun kɛ maa min ni miiri b'a la hami b'a la k'a ka kuma kun b'o de kan ka d'a kan hamitigiw de bɛ se ka ko kɛ olu de bɛ jogo ɲumanw sugandi hami tɛ maa min na toujours i b'a sɔrɔ olu de ka taabolo ye taabolo jugu ni yɛrɛmajigi baaraw ye a ka kutuba kɔni kun b'o o lahalaya kɔni de kan i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min mais Makan polisiw o labanna ka kunnafoni laban min di ko nin cɛ in yɛrɛ sɔɔdiyɛn don Muwatini Arabani Muwatini don ko a si bɛ se sanji 40 a b'olu kɔnɔna na k'a si bɛ sanji 40 a na kɛ 40 ni damadɔ kɔni k'a si bɛ sanji 40 kɔnɔna na ko cɛ k'a bɛ k'ale a yɛrɛ wele de k'ale Mahdi al-Mahdi al-Muntazar a fɔra alakira mɔdi laban min na n'a bɛna tilennenya sabati ni sabanana dɔw fana bɛ n'olu ko k'a bɛna bɔ olu la olu yɛrɛ sigin bɛ yɔrɔ dɔ da la a kɔni min na o mana ko cɛ b'a yɛrɛ wele k'ale y'o de ye i n'a fɔ sori yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ y'a dɛgɛ cogo min caman bɛ ka kuma caman fɔ mais dɔw kɔni bɛ k'u bɛ k'a lajɛ fɔlɔ k'a lajɛ ani min ka kan k'a lajɛ n'a ka kɛnɛ hakiliɲɛfɛnw na kana nin ko sugu la nin ka kɛnɛ koyi fo ka bere ta a n'a ka naamu kɛnkɔrɔ kwale i bɛ taa yɛlɛma o ka minibari kan alimami o kan ka to kana nin ko tɔ soso la dɛ n'u b'a ladabo kana n'a ye alikaba du kɛnɛ na ye wala k'a filime k'a cɛncɛn k'a bila fɔlɔ hali n'a hakiliw man kɛnɛ o bɛ hakiliw o b'a furakɛli nɔgɔya wala suni ni nin jara mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ a b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ misiri kɔnɔnaw kana kɛ i n'a fɔ tulonkɛ yɔrɔ e ni bere bɛ yɛlɛ k'i bɛ taa se alimami ma a ye mun k'i la a bɛ ka ala ta ala kira ta a b'o de wajibi la a kɔni kɛra kɔlɔlɔba ye mais ala ka jɛn kɔnɔ a kɔni ma alimami kɔni sɔrɔ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به awa min ye Falasini kɛlɛ a nɔgɔyara ka bɛn juma tɛmɛnen fajiri ma walima 2h du matin dɔw yɛrɛ kelen de ye kɛlɛ desɔn ta k'a jɔ biduni suruti musbak ka sɔrɔ sans condition k'a fɔ a y'a don ta a y'a bɔ tan o ye kɛlɛ fɛrɛmɛ o y'a sɔrɔ Misira fana ye Hamasi maaw k'olu fɛn u ka jɔ ka kɛlɛ bila kɛlɛ kɔni bilala Hamasi yɛrɛ kɛlɛbolo ko n'i ye jateminɛ kɛ a sigira sen kan 1987 wala a sigira sen kan ka d'a kan o y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ commencé ka wuli Yahudiyaw u ni Falastinɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka dugukolo ntarakili minɛni o la o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ bɛnkan dɔ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnna ko Oslo wala o de kun ye ko ka bɛnkan bila Falastinɛw ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra 1993 o senfɛ Hamasi maaw de ma sɔn o bɛnkan ninnu ma wala o ma sɔn o bɛnkan ninnu ma depuis ye ale y'a ka baaraw kɔni daminɛ o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ ye Mahmud Abbas ka fan ale ni a tɔgɔ yɛrɛ Gazakaw fɔɲɔgɔnmisɛnnin b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kun ye mun ye olu ko Mahmud Abbas n'a ka fanfɛmaw olu caman a faamaw olu bɛ ka ko nɔgɔya Yahudiyaw bolo wala olu ka fan don olu tɛ ka sɔn o ma o senfɛ n'i ye dun ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ Ariel Sharon ale de kun ye waati a premier ministre n'a fɔ Benjamin Netanyahu ale yɛrɛ san 7 ɲɔgɔn de kɛ Nimakara la yanni a nin de ka minɛ ka bɔ a la san 7 a bɛ Nimakara la Ariel Sharon alayhi lanatullah ala k'an kisi a to ala a ye min kɛ sisan
aba kono ani minga ka alabo da kai o senfe ne jete mina yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ Hamasi ye explosion dɔw daminɛ o waati u ye Israël maa 21 k'olu faga ka daminɛ 2002 kana se 2001 nun yɛrɛ kɔnɔna ma kana taa bila fo Yahudiya 30 a bɛna fɔ u y'olu faga ka da ka kɛlɛ kɔni wulila o lahalayaw la kana bila fo nin kɛlɛ laban ye ko nin juguyara kosɛbɛ Israël yɛrɛ ye so caman ci nin kɛlɛ in na a ye so caman ci kɛrɛnkɛrɛnna kɛlɛ in kɔni kɔnɔna na kɛlɛ in kɔni a juguyara ka da ka 2006 kɛlɛ kɛra ka taa se 7 fana ma dɔw kɛra 8 fana dɔw kɛra nin sen fana dɔ fana kɛra tile 11 o bonyanko kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ ka taa bila cessation de feu a bɛ kɛ waati min Israël o y'a sɔrɔ a ye muguci caman kɔni kɛ ka da ka Yahudiyaw yɛrɛ ko Israël ko bomu n'o ye misili ko ba 4 ni kɔ o de jiginn'u kan depuis olu ni Hamas ka kɛlɛ daminɛ o ɲɔgɔn ma jigin u kan fɔlɔ o ba 4 ni kɔ i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min o senfɛ ni dun ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ Israël maa 12 k'olu de kɔni sara Israël maa 12 Israël maa 12 kɛlɛ in na ni ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ ye ka taa kuncɛ ko mɔgɔ 232 Palestine olu de sara olu la ko mɔgɔ 65 o ye denmisɛnnin ye maa min joginna mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 900 voilà mais ni ye jateminɛ kɛ maa sataw fana na minnu kɛra fan dɔ in na olu man ca kosɛbɛ voilà o de maa jogintaw de olu kɛra maa jogintaw de ye ka caya voilà maa minnu joginna o ye maa 170 kunnafonidilaw dama na 70 bi Gaza 100 bi fan dɔ in fana na i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min nin na kɔni a tɔ tora Ameriki président yɛrɛ kuma na ko solution tɛ Israël ko la ani Palestine ko fo jamana 2 bɛ k'a ka dancɛ de bɔ voilà mais Israël tɛ ka Palestine yɛrɛ kɔni ko jamana halisa a fɔ ma ko Hayi Sheikh Jarrah o kɛmɛ k'o k'i encercler u dɛsɛlen ko in na kolon u taara mara o yɔrɔ in de la ka sɔrɔdasiw ka lakana maaw bila kosɛbɛ ka sira tigɛ maaw ɲɛ ni maaw fana karila u t'u ka layidu dafa u tɛ layidu dafa Yahudiya kɔni Ala y'a fɔ k'u tɛ layidu dafa kuranɛ y'o fɔ o de kosɔn maa min kumana Turki olu yɛrɛ ka selili communication ɲɛmɔgɔ palais la ale bɔra ka kunnafonidi kɛ ko Yahudiyaw y'u ka jogo daminɛ ka da kan kɛrɛnkɛrɛnna a fɔra mugu ci ka jɔ mais o yɔrɔ kelen na u ye gazi ciw kɛ o dugu cɛ misiriw yɛrɛ la o fajiri kelen kudusu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a dun fɔra ko tasuma ci ka jɔ k'u ye mugu ci kɔni kɛ ka gaziw ci salibaw la yen ka da kan 2008 ko sɛgɛsɛgɛ kɛra sɔrɔ ka a violer 2009 u y'a kɛ tuguni 2012 u y'a kɛ tuguni 2014 u y'a kɛ 2018 u y'a kɛ nin sen fana ta 2021 ko jɔra 2h du matin o fajiri o ni maaw karila ɲɔgɔn na misiri kɔnɔna tuguni Palestiniens kumana ko Yahudiyaw u ka delina ko ye min ye u t'a dabila Hamasi yɛrɛ bureau politique ɲɛmɔgɔ Ismail Hani ale bɔra ka kuma ko nin kɛlɛ ko nin de ye sira surun ye n'u bɛ se k'u yɛrɛ hɔrɔnya sinon tabalikana ninnu tɛ dɛ an taara woni na an taara maison blanche la an taara maison noire la an taara diɲɛ ɲagami tɔnba la an y'a don ta an y'a bɔ ta ko ye sirajanw de ye dɛ ko min y'a sira surun ye o de ye nin ye dɛ n'i y'a kɛlɛ n b'a kɛlɛ wa in oditum odina ko n'a segira a kan ni Yahudiyaw y'a misili fili to u b'u ta fili koyi voilà k'u y'o de fɔ dɛ ko nin de sira surun ye wa in oditum odina u y'o de fɔ dɛ n'an taara yan fɛ an taara maison blanche la an taara maison jɛman na an y'a kɔri kɛ yan fɛ an y'a kɛ pi an y'a kɛ po a ma se maaw ko ayi anw ta b'an n'an ka misiliw de cɛ Yahudiyaw yɛrɛ kamana kɔnɔ ko dugu de b'u bolo Gaza kɔnɔ dugu jukɔrɔ ye tellement que a ko yɛrɛ taara k'u kamana kan cogo min Palestine kɔni fanba maaw bɔra ka nisɔndiya ka drapeau kɔrɔta ka Ala kibaru fɔ ka nisɔndiyaw kɛ maa minnu tora jamana caman olu ye salatul ghaib ka laban ka saliw kan ka dugawu dɔngu ye jamana minnu fana ye dugawu kɛ u ye maaw fɔ kosɛbɛ k'a fɔ olu kɔni bɛ nin jarabi ninnu de la koyi voilà u bɛ nin de wa Yahudiyaw tɛ fɛn fɛn mɛn u bɛ min mɛn ko nin de ka teli k'olu ka hɔrɔnya mugu ni kisɛ i man ka sa walima an ka balo voilà ko kɔni u bɛ kan min mɛn o dɔrɔn don o mana Hamasi maaw n'u bolofaraw k'u ka taala ye o de ye wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o senfɛ Benjamin Netanyahu ale yɛrɛ bɔra ka bilanw jira k'u ye wo minnu détruit u ye so minnu ci ani dɔw ko a kɔni a fasalila a ma se ka ɲɛtaa sɔrɔ kɛlɛ kɔni na kumaw cayara
ale kɔni ko k'u ye Hamasi ka yɔrɔ caman ko k'olu ci hali n'a sɔrɔ a taara so de cimaw sanfɛ o kunnafoni ale yɛrɛ bɔra ko o lahalaya kɔni fɔ a labanna k'a fɔ ko min yɛrɛ ye ko ye tuguni ko min yɛrɛ ye maa minnu tun bɛ Malaji Aminɛ yɛrɛ ka fɔ la dugukɔrɔsow kɔnɔ yen walima o kɛmɛ ka farawo minnu sen ka simanw k'o la ni ninnu ka misiri filila kulu ko a yɛrɛ ko a ka mɔgɔw ma k'u ka bɔ wo kɔnɔ sisan k'u ka bɔ wo kɔnɔ k'u ka bɔ a y'o de fɔ ale yɛrɛ kɔni ka fɔra ko tile 11 kɔnɔna na o ka kuma bɛ min jira ko misiri 400 ni 300 ko Filɛsini Gaza cɛdenw y'o de fili ka taa olu kɔni kan Gaza cɛdenw y'olu de fili ka taa olu kɔni kan tile 11 kɔnɔ kunnafoni laban ye min jira ko Filɛsini mɔgɔ 243 olu de tora la hali bi ka d'a kan n'u ye bɔgɔ woloma u bɛ maa dɔw sɔrɔ a kɔnɔ yɔrɔ minnu cira n'u ye dɔw kɔrɔta u bɛ se ka taa su dɔw sɔrɔ yen o ka bila laban bɛ kunnafoni ta maa 243 ka se 66 o ye denmisɛnnin ye ko muso 39 b'a la maa 17 o ye mɔgɔkɔrɔbaw ye mɔgɔ 1900 ta olu joginna i n'a fɔ o y'a fɔ ka kunnafoni kɔnɔna cogo min o senfɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ logement 1447 kulu a bɛna fɔ kɔlɔlɔ y'olu bɛɛ de sɔrɔ u ye du min ci du 1447 min bɛɛ cira walima n'u y'a do ci n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ ye so dɔw bɛ yen o y'a min cira kɔlɔlɔ ye minnu sɔrɔ k'o bɛ se 13 ma 13 o fana kɔfɛla la kunnafoni dila ko maa caman olu fana joginna olu lahalaya la n'o ye société o belebele minnu bɛ Gaza ko 33 kunnafoni siraw la k'u ye yen bɛ frappé i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔnɔna cogo min mais o bɛɛ n'a ta o ma fariya ka jigin duguma ka kɛlɛ kɛ o bɛɛ n'a ta o ma se ka misiliw kunbɛn a kana bi yahudiyaw fɛ yen olu kun bolo k'u bɛ jamana na min basigilen don u ye kogojanw kɛ ka aradariw kɛ antimisiliw mais kulu fo faaba kɔnɔ o yɔrɔ tɛ yen n'u ma min fɛ ani Hamasi mɔgɔw labana ka dɔrɔn ko min fara ko kan a ko kɔni kɛra jigilatigɛ y'u bolo Hamasi ɲɛmɔgɔ ye de fɔ ko nata min kun b'u la o bolo ko olu tilala cogo min o bolo ko sigira cogo min ko nin y'u ka nata caman kari nin y'u ka jigilaw caman misɛn n'o ye yahudiyaw ye ko nin de ye sira ye min ka teli olu yɛrɛ Filɛsiniw bolo u ka se ka hɔrɔnya i n'a fɔ y'a fɔ ka kunnafoni kɔnɔna cogo min nin bɛna danse kɛ bi don kibaru la an bɛ foli di kunnafoni lamɛnbaa bɛɛ ma hali ka diya Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a yɛrɛ ni a nɔgɔdugu an bɛ Isa Kɔnɛ an b'a fɔ k'an ka musokɔrɔba fɔ k'a ye Lafiyabugu ye a lamɛnbaa don ko a ka tigɛ caman ɲimi kosɛbɛ ani tigɛdɛgɛ ni ɲin tɛ da la o bɛ tigɛdɛgɛ kɛ buru la a ko ɲimi an bɛ Yamari Tarawele an bɛ foli d'a ma ka taa se Lamini Keyita Yusu Sinaba ani ka taa se Worobolo Mamuru bɛɛ an b'u bɛɛ fo an bɛ dugawu k'u ye ko Ala ka sɔn wɛrɛ jira n'u la ka Madu Keyita fo an bɛ Madi Keyita k'a fana fo ka dugawu k'u ye ko Ala k'an ka sɔn cɛ maninkaw olu ye marakaw ka lamɔden o don Ala k'an bɛɛ waati wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ 5 a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. Balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ. Balimakɛ yan balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ 5 ale ye safunɛ min bɛ yen n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ 5 maa caman bɛ ɲininka k'a fɔ ko safunɛ 5 a olivulama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zituni n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min ye farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safunɛ 5 fɛn min y'a nɛrɛmugulama ye anw minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologiriw e ka safunɛ 5 e k'a nɛrɛmugulama k'o sɔrɔ k'i farikolo kunu ye i bɛna lafiya i bɛn'o sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safunɛ 5 ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛɛ anw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safunɛ 5 e k'a kɔngɔnnama in k'o sɔrɔ k'i kunu ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw ta yɔrɔw ka ca ayiwa aw don yɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safunɛ 5 aw b'a jɛmanama ɲini bari sabula ale jɛmanama in n'i y'i kunnale i ni kasa duman i n'o bɛ tu ɲɔgɔn na ayiwa safunɛ 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safunɛ 5 Faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a jira ko k'i to safunɛ 5 kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa i farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛ sigibaw aw minnu mago bɛ safunɛ 5 la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36.
électronique najolay frère kaykau ana lamine ni yawti wali électronique minen kola anyuma asongduma ana lati